témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Toba. Cette histoire se déroule à Uvira le 30 juin 2021. Nous avons assisté à une série de justice populaire pour ne pas dire règlement de compte. L'infortuné de cette histoire est l'évêque Constant Mureboisirimwa Bagabo. Tout part de l'arrestation d'un sujet burundais ce 30 juin 2021. Cette personne avait été soupçonnée par un motard d'être un kidnappé des enfants. Ce sujet burundais s'appelle Nijimber. Comme vous pouvez l'écouter dans le vidéo qui est une pièce de conviction où la personne est auditionnée sur PV par l'OPJ de la poste de police de Kavimvira, la personne déclarée. Kosa yangu sasa nilifanya. Tukakuya na mtoto wake. Kukuya na mtoto wake ndio mikono inaniletea ishi. Nilikuwa nasema nibapeleke kule banisemeye kisha bapeleke wapi? Yale kutubu bafanye nini? Kawaida aliniambia kukupatia franga zako. Ifo imbele mtoto. Ilifo ulete bare wenzako. Bakuye tuongee nao. Mimi nauliza hivi. Ule baba alikutuma juende kukamata ule mtoto kufanya nini? Angaza kuni kidogo. Kawaida ule papa. Papa gani? Jina yake nani? Kazenenge Norbert. Kazenenge Norbert. Njoo alikutuma uone kamata mtoto. Njoo patron wangu. Sasa nishamtumikia miezi mitatu. Ndio. Akasema nikamdai franga kusudi nirudie Burundi. Papa akasema kukupatia franga. Uende ulete wale wenzako walikuleta huko. Tuongee naye jinsi utarudia kukazi. Ndio. Nikikupatia hii franga yote hautarudia hapa. Ndio. Ni franga ngapi ilikuwa nadai kwake? $900. Njoo akwambia nini sasa juu ya mtoto? Papa akaniambia uende uleta hao wenzako. Tusikilizane jinsi tutarudia hapa. Mimi sasa elere niko nayo saa hii. Nilikamata mtoto. Tukakuya naye kutafuta hao wenzangu. Kusudi turudie kule. Motale alikuwa anatuleta. Mtoto wa nani? Mtoto wa Kazeni Robert. Ule mtoto huyu mwenyewe alikamata ule mtoto wa Kazeni? Ni mtoto wa patron wangu. Motale alikuwa anatuleta huku. Akasimama kwanza wakaongea na polisi. Wakaongea Mulingara kusikia. Polisi wakakuya wakanikamata. Wakanitia kamba wakatosha vingeniko navyo mumifuko. Wakanileta sasa. Sasa ule mtoto ndio tuko bezwe na mtoto. Ule mtoto sema tu kweli no, nani alikuwa anakutuma juu ende kumuiba? Haki ya Mungu na roho yangu mbele ya Mungu siwezi kuua mtu. Sina mikono ya kuua mtu. Nani alikutuma juu kama ule mtoto muue? Haki ya Mungu hakuna mtu wa kumtuma. Nipeke nilimkamata tukue naye huku. Niambia hapa wenzangu wakwe kunisemea papa anipatie franga zangu. Ndio ni mtoto wale patron wako. Ndio nipenda sasa yeye aende kule ambe baba yake. Kusema kama baba mpatie ule mtumishi wetu makuta juu alisha kawia juu avuke ngambo ya Burundi. Sawa. Hapana ile. Hii masasi unaona ni nini? Masasi ndio ilikuwa nayo. Hiyo risasi ni kanisasi kamoja. Ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya nani? Kawaida siku moja kwa hizi masiku hakuna mai kwa marobine. Ndio. Nikishuka kutanga kushota mai. Nikaliona mji. Nikalirogota. Sasa wewe uko soda juu logote risasi ya serikali. Hiyo ndio probleme kabisa. Nilizamea sana. Ulilogota kama masasi na mnyumba gani? Ulilogota kama masasi. Ulikuwa ni mnyumba gani? Ulikuwa ni mnyumba gani ule? Ile risasi ulilogota. Ulikuwa nayo depuis siku gani? Une semaine. Une semaine masasi. Wewe hiyo unaitana na masasi. Wewe hiyo unaitana na masasi. Kwa nini kupeleka kwa polisi au kufanya hivi? Njoo Herero ulifanya hivi. Sasa unastahili kuhukumiwa kwa serikali. À la question de savoir où le sujet burundais se rendait avec l'enfant que l'on prétendait qu'il avait kidnappé, il donnera comme réponse qu'il allait vers la maison de la Bible, qui est une maison de référence dans le quartier Kavimvira, et comme vous pouvez le constater, la maison de la Bible est la résidence de l'évêque. 48 heures,
Ce sont les heures de calvaire qu'a vécu la famille de l'évêque lui-même absent de la ville suite à son état de santé qui l'avait obligé d'aller se faire soigner à Bujumbura, pillage de biens, destruction méchante des immeubles, calcination véhicules et biens de la maison de résidence et ceux des églises, et bien d'autres, donc les efforts de toute une vie, l'espoir de toute une famille et le sacrifice d'un peuple de Dieu de l'église évangélique Shekinah sont partis en fumée. Et c'est par justesse et par la grâce de Dieu que cette famille victime d'une population mal informée et d'une non-assistance des autorités compétentes, qu'elle a pu échapper au lynchage populaire. Espérant une juste dans notre pays où le président fait l'état de droit l'un de ce pilier de bataille, le pasteur a porté sa cause au cours et tribunal. En un laps de temps, nous venons de le perdre, soyez courageux. Dieu qui a donné, il a autorisé que ça puisse se répartir. Mais je crois que Dieu va toujours agir encore de nouveau. Je suis en train de demander à tous les hommes de Dieu qui me suivent de prier pour la communauté Shekinah, de nous soutenir dans la prière. Que Dieu bénisse toute personne qui va suivre cette vidéo et vous pouvez faire une large diffusion. Je suis en déplacement et une fois que la justice aura aussi besoin de moi, je vais me présenter parce que mon cœur est tranquille et je ne me reproche de rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Mulifikiria kuenda kuvunja kubomoa nyumba pale Rugenge? Hapana, Rugenge wapi? Rugenge pale ku Maison de la Bible. Hapana. Ku Maison de la Bible kulikuwa desinformation. Il faut nikuwe clair, niko president wa société civile na pasho kuambia watu kweli. Ule Burundi mwetulikamata na ule mtoto juzi le 30 hakusema kama iko naenda kwa Maison de la Bible kama kwake mtu pasteur. Alisema tunaenda kwa Maison de la Bible na huyu mtoto niende kamata bandugu yangu wanatumikaka pale mu depo ya Bunga nibalete kwa baba yake ya huyu mtoto mwenye yeye ni patron wangu pour akuye nilipa franga yangu ya 3 mois ya retard mbele ya bandugu yangu. Message maintenant kaenda mubaya. Là il faut que je sois clair. Message kaenda mubaya njo vile manake Maison de la Bible njo mwenye natumalizia watoto. Message zimo zinaingia ma réseaux sociaux ke njo vile alikutana 9 batoto kenda bongo. Hatukutana hata mtoto mmoja mule. Bon. Njo hivyo. Kila kitu na madhara yake, tulimwanga damu. Na wakati bilifikiria vile unyi kama vile wakubwa muli wafanya wala vijana wala kwenda mkoweza kwa kataza. Iko nguvu kukataza mase. Kwanza kwa kusema tufike kuba maîtriser baitike twende kumlengo moja tukamate wale watu haikuwa fasili. En tout cas watu wataelewa nani ila likufa. Damu yake imemwangika a fortiori na vingine. Donc mimi nawaza kwamba bia kufika vimefika batu baelewe mais kulikuwa quelque part des informations par rapport na question yenyewe ya ile vitu. Donc mimi nawaza kwamba hakuya kwa problème. La Constitution de la République démocratique du Congo stipule à son article 29, le domicile du citoyen est inviolable. Et l'article 258 du Code civil livre 3 renseigne que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige par celui par laquelle la faute est arrivée à le réparer. La première des choses que vous devez savoir, c'est que nous voulons instaurer un état de droit. Karibu sana watazamaji wa Tanganyika TV, tuko live hapa Bujumbura na pasta. Tunapenda tuongee kuhusu yaliyompata kwa uhusishwa na mauaji na uporaji wa watoto. Karibu Papa Pasta kwenye Tanganyika TV. Unaweza katuambia kwa majina maisha yako kwa kifupi? Asante sana wa journaliste wa Tanganyika TV kwa effort mmefanya kuja kutuona na kutuuliza maswali. Nianze kwanza kama mchungaji kutakia wale wote wanaotufuata amani ya Bwana nikisema shalom. Nataka nijieleze kwa majina, ninaitwa Bishop Constant ama Maison de la Bible, jina maarufu pa Uvira na Congo. Niko representant legal wa Église évangélique Shekinah, tuko Congo na nje ya Congo. Niko marié, nimewazaa watoto wengi wa kimwili na watoto wengi wa kiroho. Na ninaishi Uvira, avenue Projet numéro 1, commune ya Kavimvira, muvile yetu ya Uvira, DRC. Yes. Unaweza tuambia kitu gani unaweza ambiwa na Uvira kupitia hii hali ya mauaji ya watoto iliyokukuta? Ninapoongea na watu wanaonifuata Uvira, kwanza nilete pole kwa population yote ya Uvira
na zaidi pole kwa wale ambao wamepoteza watu ama watoto wao wameibiwa. Naleta pole, nilete pole pia kwa kanisa langu lote la Shekina, paroisse ya Kavimvira na paroisse ya Kanundu, na Wakristo wote ambao wamesikia habari na wakaumia mioyo yao. Naleta tena pole kwao. Niseme tena pole kwa familia yangu binafsi ambao wamepoteza kila kitu. Nimetumika zaidi ya miaka 35 ili nijenge jina na nikuwe na nafasi kwenye ninaweza kuacha watoto kesho wakati naweza kuwa siko. Lakini kwa muda kidogo vitu vyote vimechomwa. Nasema tena pole kwa familia yangu, pole kwa Wakristo wote wanaonifuata wa Uvira na wa dunia mzima ambao wameumia na hili jambo, na pole tena kwa population ya Uvira. Okay. Ulikuwa wapi wakati ulipotajwa kwenye historia ya wezi ya watoto? Hii kitu kimetokea Uvira wakati mimi siko Uvira. Nimetoka Uvira officiellement le mardi 29 juin 2021. Nimekuja Burundi kwa ajili ya matunzo kwa sababu afya yangu haiko mzuri. Nimekuja kutunziwa na hii jambo limetokea mimi nikiwa Burundi. Nimepigiwa simu baada yake mercredi magharibi kwamba mchungaji uko wapi? Nasema no, siko Uvira, nimetoka. Sema mbona tunaona mambo ya ajabu ambayo inatokea? Yaani mimi nilikuwa siko Uvira, nilikuwa nje kwa ajili ya matunzo. Baada ya kanisa lako kuunguzwa, ulijisikiaje? Haiko fasile na haliko vyepesi, ni vya nguvu. Ni vya nguvu, lakini niko nashukuru Mungu kwa sababu mpaka saa hizi Mungu anaendelea kunitia nguvu. Nimeona wamenitumia maimage watu wakiunguza kanisa. Vitu vyote vya mkanisa walichoma na kanisa wakachoma. Na walipomaliza choma wakaenda nyumbani kwangu. Wakabomoa kila kitu, magari wakachoma, nyumba wakachoma. Vile vyote na mimi nilifuatia kwenye mtandao kwa reseaux sociaux. Na wakati niliona nyumba yangu, kanisa zangu ambazo nilikuwa naongoza zikiungua, nilimshukuru tu Mungu. Sitakwambia kwamba nililaani mtu, sitakwambia kwamba nilishukuru tu Mungu. Nasema Mungu, wewe ndio umenipatia na wewe ndio umeruhusu vitoweke. Ninajua kwamba nyuma ya hili jambo kuna mambo mengine mazuri unaniandalia. Sikusema nililaani mtu na siwezi kulaani mtu, isipokuwa tu nimemshukuru Mungu kwa lile jambo ambalo limenipata. Ndio. Uhusiano gani uliokuwa nao na wale wezi ambao wanasema walikuwa wanakuja kwako, yani kanisani kwako? Kwangu hakukuwa wezi. Na yule mtu ambaye wamekamata na mtoto kwenye moto aliyepana adrese ya kwangu, sijawahi kumwona hata siku moja maisha yangu. Nafikiri nilisema kwamba serikali imchunge vizuri, na ule atakuwa na maelezo kamili ya kuambia watu wa Uvira kunihusu na kuhusu hiyo wizi ya watoto, kwa sababu mimi simjue, sijawahi kumwona. Amepana adrese kwamba bamwache aende angalia bandugu yake benye balikuwa banapanga kwangu. Kule mbele ya nyumba yangu kuna milango 3. Moja ilikuwa ni depo nimepangisha kwa Murundi mmoja anaitwa Innocent, alikuwa anauzisha bunga pale na alikuwa ameisha maliza bunga na karudia Bujumbura. Yaani pale kulikuwa depo na ilikuwa haitumike tena, ya Murundi anaitwa Innocent, ndugu yake na ule ambaye ule yeye simjue. Sina uhusiano wowote na hiyo kikundi ya wale wezi, na siwezi fanya mambo kama yale wanaozungumza. Ndio. Vipi hali ya usalama watoto, familia nzima kwa sasa wanaendeleaje? Kusema kwamba ninajua habari za familia yangu vizuri, sina habari kamili. Ndakuwa na habari kamili ndakapokuta mke wangu tuonane na watoto, ndipo naweza kusema kwamba
nimewaona, lakini saa hizi najua kwamba wako Kongo na wamejificha, kwa sababu wale waliotafuta kuniua, waliounguza nyumbani kwangu, na wao wanawatafuta ili wawatendee vibaya. Wako Kongo wanajificha sehemu. Nitafurahi nitakapowaona, tukutanane familia yangu, ndalinua tena jina la Bwana. Nini unaweza kuambia familia zilizopoteza watoto na serikali? Kwa familia ambazo zimepoteza watoto, kwanza nimesema ni pole. Ndiyo. Kwa serikali ya Kongo nataka nilete shauri kama mbili. Shauri ya kwanza, wakati unaona mauaji inaendelea mwingine, wizi inaendelea mwingine na haiishe, elewa ya kwamba wale ambao wako wanasukuma ile wizi wanaweza kuwa miongoni mwa wale wachunga usalama. Kwa sababu wachunga usalama kama hawahusike na jambo kama hili, wanapaswa kumaliza hili jambo. Lakini ukaona kitu kinarudilia, ifo kuangalia vizuri. Unaweza na wakati mwingine unaweza kudetourner attention ya watu kuliko fuatilie mwenye anahusika. Muna devier, munafuata innocent ili mupoteze trace. Kuna hiyo. Nataka niambie serikali waendeleshe kufanya utafiti vizuri na watie mkono kwa wale watu wanaofanya vitendo vile vya kinyama, vya kimashetani ambavyo vinafanyika. Niseme kwa population pia, waache justice populaire, waachie serikali kazi, waachie serikali ya Kongo kazi, tuache justice populaire. Mimi nikakuchukia hata kama sijui maisha yako mzuri, uliuzisha ngombe, nasikia wivu, kadose kadogo tunasema fulani. Batu habaja verify kama ile jini natajika ni kweli ama ni bongo, watu wanakuvamia, wanakuchoma. Hapa nyuma watu walichomewa na watu wakakula nyama za watu. Alors ile justice populaire nafikiri kwamba haiko mzuri, kwa sababu ba innocent bako banakufa muhabari za justice populaire. Lazima tuachie serikali wakati ya kufanya mwenye uchunguzi na kuwazibu vikali sana wale watenda maovu. Ndio. Je, una mpango gani wa kurudi Uvira kuface justice? Ningelitamani kurudi. Ndio. Ningelitamani, lakini siwezi kurudi kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza ambayo inaweza fanya nisirudi Uvira ni kwa sababu si nafasi ya kufikia. Nilikuwa na nyumba yangu, nilikuwa ninaishi vizuri, nilikuwa na makanisa nilikuwa naongoza. Saa hizi nyumba haiko, gari hakuna, kanisa haiko. Ndarudia nifanye nini? Ndarudilia wapi? Hoteli ndio ndafikia, na nani atanilipia hoteli wakati kila kitu kimechomwa? Hiyo kwanza haisababisha mimi kurudia. Deuxièmement, inaweza kutuma nisirudi kwa sababu wale watu waliochoma kwangu nikiwa hapa Burundi wako wananifanyizia message, wako wananifanyizia appel anonyme kuniambia, weye pasteur criminel, tumeharibisha yako, nyumba tumebomoa, kanisa tumeunguza, lakini hatujatosheka. Aliyetutuma ametutuma kichwa yako. Nataka watu wanielewe hapa. Wananiambia aliyetutuma anatafuta kichwa yako, na kabla hatujampelekea kichwa yako hatujapumzika. Sasa wale watu ambao wananitumia message za vile, niende sasa mimi mwenyewe na kifua yangu juu niko na Mungu, niende Uvira ili wanishike? Ndakuwa na mie sieneze kwa sababu ya usalama wangu. Hayakuwa wakati kweli ya kurudia Uvira. Uvira ninaipenda, nimefanya zaidi ya miaka 15 Uvira, na Mungu alinibariki Uvira, na watu wa Uvira niliwafurahia. Wakati ya mafuriko nimegabula bunga, nimefanya hiki na kile kwa ajili ya watu wa Uvira, kwa sababu ninawapenda na napenda sana Uvira, na ndio maana nikaoea hata Uvira, nikaoa mwanamke wa Kifulero kwa sababu hiyo mwingine nimeipenda. Na kusema kwa saizi nirudie nitakuwa ni vigumu. Nimeongea na wachungaji ambao natumika na wao, nimeongea na Wakristo wa Eglise Evangelique Shekina, nimewatia moyo na nikawaambia neno hili: waliovua Yusufu vazi
walizania kwamba Yusufu wanamumaliza, lakini walibeba vazi, lakini imani ya Yusufu hawakuibeba. Walibeba vazi ya Yusufu, lakini neema iliyokuwa juu ya Yusufu hawakuibeba. Waliobomoa makanisa za Shekina ni makanisa, ni jengo walibomoa, lakini imani ambayo nimefundisha watoto wangu wa imani hawakuiondoa. Wacha nikushangaze nikwambie, Jumapili waliabudu. Waliingia kwenye nyumba ya mchungaji na wakaabudu Mungu, wakamsifu Mungu, wakamsifu kwa yale ambayo yametokea. Yaani Wakristo hawana nafasi tu ya kuabudia, wako naabudia kwa watu, kwa Kristo na kwa mchungaji. Lakini ngambo ya imani wanaendelea vizuri na niko na wasiliana na wao. Ninaamini Mungu atasimama, kwa sababu kuna andiko moja ambayo inasema ya kwamba iko katika kitabu ya Psalm 34 verset 19. Psalm Zaburi 34 mstari wa 19 inasema, mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Bwana huwaokoa na yote. Mateso, ukiwa mwenye haki, mateso yanaweza kukupata. Hata kama wengine wako wanasema il y a pas de fumée sans feu, hakuna moshi bila moto, hiyo ni yenu. Nikakuuliza, moshi ilikuwa wapi wakati Ayubu alijaribiwa? Wakati Yusufu anasingiziwa na bibi ya Potifar akiwa na mapreve ya pinguo ya Yusufu. Eske Yusufu alizini yule mwanamke? Lakini aliingia jela, alifungiwa kumambo ambayo ya kusingiziwa. Na mimi nimesingiziwa, lakini Mungu wa haki atatutetea mpaka mwisho. Kitu gani unachoomba serikali ifanye kuhusu mali zako ulizokuwa nazo zilizoharibiwa na waraia? Ili swali ni ligumu. Naomba tu serikali iendeleshe uchunguzi, ijue mwangaza, na lile neno ambalo president wetu Mheshimiwa Tshisekedi anazoka kusema ke Congo c'est un pays de droit. Nataka hii wakati na mie ile masemi ya Mheshimiwa Rais ifanyiwe, haki ionekane na mwenye haki arudishiwe haki yake. Nous sommes dans un pays de droit. Il faudrait que le droit fasse son travail et celui à qui iko na sheria wampatie sheria. Nilizungumuza, je suis à la disposition pia ya gouvernement wakati wowote wanaweza kunihitaji kwenda kusamba hii kesi. Niko tayari. Niko tayari, tena niko tayari kwa sababu moyo wangu hauna hofu yoyote. Sina woga wote, na serikali ifanye kazi yake. Wakijikutana ya kwamba wamenikosea, raia imevunja vitu vyangu na niko sina hatia, wanirudishie. Hiyo ndio jambo naweza kuomba serikali, na ninaweza omba Wakristo wote wa dunia mzima, zaidi wachungaji wenzangu wanaonisikia, tuungane, tushikane mkono. Leo ni ya Eglise Evangelique Shekina, hatujue kesho itakuwa kanisa gani. Leo ni ya Bishop Constant, hatujue kesho itakuwa tatizo la mchungaji gani. Tukishikana moyo, tukishikana mikono, tutakuwa na nguvu na tutashinda adui wetu ambao ni shetani. Naomba msaada kwa wachungaji, naomba msaada kwa shirika za droit de l'homme ambao unaweza kusikia ili jambo, walisimamie na walifanyizie kazi. Walifanyizie kazi. Ndio baba mchungaji, tunakusikia, umejieleza mengi zaidi, na wazo watazamaji watasikia mengi zaidi. Kwa wale waliokuwa na fununu nyingi, labda wanajiuliza, pasta kweli hakika alikuwa ni pasta? Kwa nini alikuwa ni pasta na kwenda mauaji kama haya? Lakini kwa sasa unajieleza, unatupa mwanga. Sana sijui kama ninaweza kupana namba yangu ya simu kama nilikuwa naruhusiwa, ili kila anayetaka kunicontact anaweza kunicontact, kwa sababu sufuri +243, nasema +243 9 98 68 20 24, yani +243 9 98 68 20 24. Email yangu ni murezirmbb@gmail.com. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana, tunashukuru kwa namba, tutajua mengi zaidi. Nashukuru sana. Asante. Na karibu tena, niko pale kwa ajili yenu. Asante.
Tanganyika TV. Kwa pamoja, tukupashe. Comme vous pouvez le remarquer dans les différentes images de ces hostilités, il n'y a pas eu aucune intervention de services de sécurité pour empêcher aux manifestants mal intentionnés de détruire, de saccage, piller et briller les églises et la résidence de l'évêque Murebois Constant. Point de même jusqu'à présent aucune assistance humanitaire ni protection nous a été accordée à travers l'autorité urbaine ni provinciale. À ce fait, nous lançons ce message aux autorités de l'État congolais, aux organisations nationales et internationales des droits de l'homme ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de bien vouloir nous assister à recouvrir nos droits et être rétablis de nouveau car nous traversons un calvaire sans précédent. Témoignage, 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 je veux témoignage.